गोटिए जंगलरे बाघुणीटीए तार दुई छुआंक सह रहुथिला। दिने बाघुणी आउ ता छुआ माने जंगल को शिकार करने गले। हेले बाटरे तांकु गोटाए शिकारी देखिला। अरे वाह, एई बाघुणी आउ तार दी छुआंकु मारी मु मो सांगरे नहीं जीवी। एमानंकु बिकिले मोर प्रचुर लाभ हबो। शिकारीर गुली माड़े बाघुणी आउ तार गोटाए छुआ मरीगले। भाग्यवशतः द्वितीय छुआटी भୟରେ दौड़ी दूर को पलैला। शिकारी जीवा परे से आसी ता माँ आउ भाईक पाखरे पहुंचिला। माँ आखि खोलो माँ, कौन है तमर? भाई ए भाई आखि खोल भाई, तमर किछि एइनी। मु भालू वैद्य को डाकी आनिबी, से तुमको भलो करी देबे। मु एबे जाई ताको डाकी के आनुची। बाघ छुआटी भालू पाखकु जाउथिला, सेतिकी बेले से हरिण को भेटिला। अरे कौन है बाबा, तू एते व्यस्त है कुआडे जाउचु? मो माँ आउ आमे दुई भाई जंगल को शिकार करबा को जाउथिलु, सेतिकी बेले हेले सेमाने तो मरी जाइछंती। एबे सेमानंको आउ केही भी फेरे आनी परिबेनी। ना मो माँ आउ भाईंकर किछि एइनी, सेमाने भलो हे जिबे। ना बाबा, ए मनीष माने बहुत मारणा अस्त्र रखिछंती। सेई अस्त्र रे सेमाने तो माँ आउ भाई को मारी देइछंती। मु एबे कोन करिबी? कहा पाखरे रहिबी? माँ बोली कहा को डाकिबी? हरिण को बाघ छुआर परिस्थिति देखी बहुत दया लागिला। तू मते माँ बोली डाकिबू, मो सह रहिबू। चल आमे घर को जिबा चल। बाघ छुआटी हरिण पाखरे रही बड़ हैला। दिने हरिण नई को पानी पीबाकू गला। सेठी अन्य तृणभोजी प्राणी माने हरिण को टाही टापरा कले। तू ये कौन करुछो हरिण? आमे हेलु तृणभोजी प्राणी। आम जाति आउ तांको जाति भितरे बहुत पार्थक्य अछि। तू तांको छुआंको आनी पाखरे काई रखिछु? थाउ भाई, ताकू बुझाई किछि लाभ नहीं। से कौन जानिनी जे बिछुआती को जेते पूजिले भी सेटा तुलसी हेई जाएनी बोली? आम कथा तू एबे बुझी पारुनु। जते बेले असुविधारे पड़िबु सेते बेले आम कथा भाबिबु। बस पाटी चुप कर तमे मने। अरे छोटो छुआटा सी ता माँ और भाई को शिकारी माने मारी देइछंती। तारो साहा भरोसा केही भी नहांती। मु कौनसी अन्याय करूनी, बरं मु गोटिए जीवन बंचेइची। तमे माने जहा भाबिबा कथा भाबी पारो। मु किंतु से छुआ को मो पाखरे रखी बढ़ेबी, भल संस्कार और शिक्षा देबी। हरिण बाघ छुआ को मांस बदଳରେ माछ धरी खाइबा शिखेइला। तेणु बाघ छुआर जंगल रे रहुथिबा कौनसी प्राणीଙ୍କ उपरे लोभ दृष्टि रहिला नाही। धीरे धीरे बाघ छुआटी बड़ हैला, आउ बड़ हेई महाबल बाघ हैला। सेपटे हरिणर गोटिए छुआ जन्म हैला। दिने हरिण बाघ छुआ आउ ता छुआ को जंगल को चरिबाकू जिबा पई कहिला। सेमाने जाई गोटिए नई कूलरे पहुंचिले। सोनो, तू एठी चरुथा, मु नईरू माछ खाइकी आसुछि। हेले भाई मते बहुत डर लागुची। काई? जति मते केही मारिबा को आसे ताहले? अरे तू डरुछु काई की? महाबल बाघ होउची तो भाई। तते जे मारिबा को आसीबो प्रथमे से मो हाबुडरे पड़िबो। तू एठी चरुथा, मते भारी जोरे भोक लागिलानी। मु आग माछ दिटा खाइकी आसे, तापरे तते एठी जगिबी। बाघ माछ खाइबाकू पानी भीतर को पशिला। जेहेतु बाघ को बहुत जोरे भोक लागुथिला, से माछ खाई खाई मझी नई जाए पळेइला। सेतिकी बेले हठात किछि शिकारी आसिले, आउ नई कूलरू हरिण छुआ को नहीं पळेइले। बाघ जेहेतु मझी नईरे थिला, से किछि जानी पारिला नाही। नई कूल को जेतेबेले बाघ फेरिला, से हरिण छुआ को चारिआडे खोजिला, हेले पाइला नाही। धीरे धीरे संध्या हेगला। बाघ
ହରିଣ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଆସିଲଣି ତମେ ମାନେ? ହଁ ମା, ହେଲେ କଣ ହେଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କଣ? ତୋ ସାନ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ମା, ମୋ ନଈରୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ଚରୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ମାଛ ଖାଇ ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ହରିଣର ବାଘ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତୋ ମୁହଁରେ କାହା ରକ୍ତ ଲାଗିଛି? ମା, ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ବାସ୍, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତତେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲି, ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ପାଳି ପୋଷି ବଡ କଲି, ଶେଷରେ ତୁ ମୋ ସହ ଏଇଆ କଲୁ? ମା, ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ଏଇଟା ମାଛ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତ। ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଖାଇପାରିବି? ମୁଁ ମୋ ଜାତି ଭାଇ ମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି। ଚାଲିଯା ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ। ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିବୁନି। ବାଘ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ହରିଣ ଛୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ବାଘ ଭାଇ, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ବାଘ ଯାଇ ହରିଣ ଛୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ବାବା? ତତେ ଏଠିକି କିଏ ଆଣିଲା? ଭାଇ, ଶୁଣୁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ମୁଁ ତତେ ଏଇଠୁ ନେଇଯିବି। ହଁ, ମୁଁ ତତେ ଏଠୁ ନେଇଯିବି। ବାଘ ପ୍ରଥମେ ଶୋଇଥିବା ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ନେଇ ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ହରିଣ ତା ଛୁଆକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଗେହ୍ଲା କଲା। ମା, ଆଜି ବାଘ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ଯଦି ଆଜି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବାବା। କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଁ ତତେ କେଜାଣି କେତେ କଥା କହିଦେଲି। ତମେ ହଉଛ ମୋ ମା, ତମକୁ କ୍ଷମା ଦବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ହେଲେ ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ସାରିଛି। ଉପକାର କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି ମା, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାଘ ହରିଣର ପରିବାର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଚିତ ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।